আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এগুলি আল্লাহর পাগল, আল্লাহর পাগল। আল্লাহু আকবার। मोहब्बत में तेरे इजाज़त खुदाया, तेरी दर पे हमको लगा ले खुदाया। आमीन बोलें, आमीन बोलें। शराब मोहब्बत इजाज़त खुदाया, मोहब्बत की आतिश जला दे खुदाया। अल्लाह 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 अल्लाह। Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam। ডাকবো তো আল্লাহকে, কারা কারা ডাকবেন? আল্লাহ সবাই কবুল করুক। এমন মাহফিল তো সচরাচর পাওয়া যায় না, আল্লাহর পাগলদের মাহফিল পাওয়া যায় না। রেডিমেড ওয়াজ পাওয়া যায়, রেডিমেড হুজুর পাওয়া যায়, বাজেটি হুজুর পাওয়া যায়, মাওলাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ঠিক কি ঠিক না? আল্লাহকে ধরবেন তো সবাই, ধরবেন তো ইনশাআল্লাহ।